Sjedi, dobro. Stajaš kje vajicu? Može, dobro. Te nešto boli? Vratno delo je super. Ne, malo mi još ovo boli, ali to moraš istezanjem, to je sigurno. Sad ćeš mi vježbe pokazat, pošto se tiče ovako, bolje se osjećam, bolje dišem, spavam. Da, ne, vratu ti prime ekstra, ima malo još ovdje. Ima malo ovdje, ništa ukosno još. Malo više. Dobro. Lezi na stomak. Sad si tebra kao puter, brate. Mekano, fino, da, nemaš ništa, nikakve frke tu, nema. Diši samo duboko. Sad ćeš još bolje dišiš. Super. Još jednom. Da ima još jedan, a? Šta? Da treba da krcne. Ajde vidimo, udah izdah. Tu sam ti još prošli put reći, ja sam tu slomio ruku, gledaj sad ovo, to sam to. Ruka mi je, mislim nisam slomio već ubogao meni bejsbol palicom. Udarali smo je ovdje, razumiješ? A ruka mi je slomio ovdje, gledaj kak mi stoji prst ovaj. Mali? Ja vidiš, udali smo je palicama ovdje, razumiješ? Da. I tu mi je pukla ruka i ovdje je kao... Se iskrivio. Ovdje sam nosio gips na kontamu, šta se tu dešava? Pa znaš, odavde ti idu te tetive koje ti povezuju. Ja znam da mi niko nije tu. Da. Udarala, ali... Ovdje mi viš kako stoji. Jeste, da. Ali dobro, ništa ti to ne boli. Ali ne boli me ništa, sam tripi, bavi kako stoji. Da. Okreni se na leđa. Jeste, malo ti je šornula noga. Viš malo. Tu je samo osjetio nešto. Odavde, Odavde. Tu, evo, gledaj sad. Da su isti? Znaš što sam osjetio kada si
Pišuško znači, znaš. Zavavim se malo kabicu. Strašno. I on je sada nešto. A, joj, jesi. Ćao, bavi. Jedan dan što ti ženka satvore, da izmiječiš durac, da joj slomiš ruku, da joj slomiš nešto. Ja da. Pazi, to mi je prebila profesija, znaš. I onda sam počeo da sastavljam ljude. Jevi ga, zakasnio si za to. Ali ne možeš da veriš koliko je slično polomiti čovjeka i sastaviti ga. Jes. Ne, svi sta sagrali i ono. Ja da. To sve je super, a? Kad iskrcka. Pročepim novo samo. Da, pa da. To spusti. Piš na nos, spoji zube. Jeboj. Sad još bolje bilo, a? Nego prošli put. Prošli, sad je bolje. Da. Više si bio čepljeniji. Mm. I sve mogli još lepše. Jeboj. Pogledaj. Da. Sljedeći put još bolje. Ali pa i sljedeći put moj predlog je za mjesec dana. Mislim da nema potrebe. To je moje mišljenje. Znači ako bude potrebe lupom za 2 nedelje, ti slobodno javi. Ali mislim da neće. Ajde sad ćemo još samo ovo. Pa da te isprobamo. Idi na kup. To. Kako je? Da, može. Udah, izdah. Krivo mi tebra, moram da bi mikrofon. I onda stavim tu. Znači pucalo mi kao... Kako, ovako? To. Udah, izdah. Mislim da nemaš više gdje da krcneš, a? Ne, ruke nismo odradili. Ruke. Ustani. Kako je? Učani. Prvo, to. Probove. To sedneš. Zašto se traži volje posle ovo? Možda mi jasno. A te bravo, otrovi ti izlaze, razumeš, čistiti se organizam, kiseonik ti dolazi, sve to zahteva... Vodu. Ja, vode nisam mogao nateći, čovječka. Najte, sam govorim žen, čekaj da je speče iz pipe, ne može se napiti vode nikad. Slatka voda bila. Da, mogu misliti. Na kuk stavi. To. Lakat nazad. Eto.
Čini. Sad stavi tu ruke u krsti. To. Opusti glavu, vrat, ramena, to lako, to je to. To je držim. Udah, izdah. Ništa. To je to. Čisti kosu za... Aj sad da vidimo koliko ćeš dole pipneš. Sve više, brate. Vidiš, tačno me boli, moram ovo da istezanje, nema drugi. Tačno mi ovo zatežiti, ali ovo. Ja mislim da mogu još... Tačno ovdje ako, znači, ubiju. Aha, ajde na stomak malo da to nazrnimo što. Baš ću samo reći koji vežba trebam da radim. Tu ti pipaš, tu se znači, relacije se spušta u noge. To je se neki živac uklještio, kako? Nije živac, ovo ti je fascija u stvari, tebra, pa ti tu koči i živac i to. Problem je ta fascija, vidiš kako se zgrudvalo, kao. I to je ta fascija i ona, mislim, ovo ti je jedina, da kažem, problematična tačka. Tu gdje ti pipaš? Pa da. I bukvalno, samo ovo ti je problem na telu za sad. Prije mi je išlo odavde, sad me više tu ništa ne boli, sam se spustio tu na guzicu. Da. I sad guzice mi se spušta niz cijelu lijevu nogu. Da. Da, ovdje je početak problema i sad kad se reši problem ide dalje gdje može. To jest ti otrovi iz tela u stvari. Razumeš, ja vidiš sad ovim razbijanjem, otrovi će odatle da izađu. A ti istezanjem i vežbanjem prirodno izbacuješ otrove, razumeš. Da. Stiskaš i gnječiš fasciju tu i ona se čisti. Znači samo tim vježbanjem, tim istezanjem hoću da to... Pa evo, šta ti ja radim sad? Ja ti stiskam, Da. a šta ti radiš vežbanjem, razumeš? Kad radiš čučanje ili određeno istezanje, razumeš? Tu gdje sad pipaš prstom, znaš kako to me odgovara? Da. Kao da, kako to bi jasno. Ti povezuje... Jebam čovječe, ne znam, kao da diše taj dio. Da. Jel on ti je neaktivan, ja ga samo aktiviram u fazonu. Pa bukvalno diše, kao što kažeš. Još malo. A sada ne ide na te neke operacije, ne? Kakve operacije si lud? Samo ovo stiskanjem prolazi, nema šta. Ustani sad. Viš, sad je lakše, brate. Kako nije lakše? Sad me ništa boli. Tačno taj dio, na guzici taj gdje ti stižeš, tačno. Sad evo, pa evo,
Ništa ne znam sad. I ako bude, tako isto kad spavam ne boli me, razumiješ, kad se probudim, sat vremena kad hodam, posle sat vremena ono osjetim počnem bol, valjda ga aktiviram, Da. mišić krenu da radi, ono kad se probudiš, razumiješ, kreneš da vodaš, obavljaš neki svoje obaveze, razumiješ, i onda me krene da me boli. Dok spavam, dok se okrećem, ništa. Znači samo to. Sad ne bi trebalo se vraćati, to je čisto i to. Kad treba opet da ti dođe? Pa kažem